प्रभु आ जाओ, अब और न मुझको पहला इमाम अली, दूसरा इमाम हसन, तीसरा इमाम हुसैन, चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पांचवा इमाम मोहम्मद बाक़िर, छठा इमाम जाफर सादिक, सातवां इमाम मूसा काज़िम, आठवां इमाम अली रज़ा, नौवां इमाम मोहम्मद तकी, दसवां इमाम मोहम्मद अली नकवी, 11वां इमाम हसन अस्कर, 12वां इमाम मोहम्मद महदी। प्रभु यीशु नज़रिया তুমি খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি বলছেন হুজুর আগামীকালকে ফজরের নামাজ যদি, এটা খাবের কথা বলছি, আলমে আহুতি, এটা তো নাসুতি দুনিয়া, এগুলো বুঝবেন না, শুধু ইশারা দিয়ে বুঝে যাচ্ছি, বুঝার চেষ্টা করেন। 90 লক্ষ কিভাবে পড়ালেন হুজুর? একটা টাইমে 90 লক্ষ মানুষ